بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أصروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، كويزي وجمالي وكمار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wajamalifu hamandi heli eriko hanzo zamba, si wakomori, si maraia wakomori, si mawatania wakomori, haina mritoka yonsi ikawa ngena wa uraia wakomori nge wonze au dondani shange na haki ya ukana ukomori wahahe. Idhan ekarambe heliyo hondania he komori ngabonza akli ngabwalaika o Mwenyezi Mungu hawajaili ya ulaba ngabwalaika o wa tilo ujufumuo ngabo baina ya wajufumuo na malabana wenza akili waloho hari watuhelewa hata shabaina ya hao wonsi pia ngabo wala waile wao haina namna wajuto la kalima yonsi pia ngabo wala waile wao haina namna wajuo na ndongo ngazirende hao shaye shida do wakati rajaramba ukana ngasi harma ukomori sha yeshida yenku ikaongari anshiyo harmuyo do wakati mkomori yajibi waona nrabo haujua ukana zenrabo zinu ngamjibi wanizo mahma ngwele wa ukana zonrabo ika iraia mkomori hende hata ngekia siyo yabonge tsahawro nese ukana ngabo wadimziro ikao ngojo hujuzu ukie harima baadhi za wakomori ikao owade uo ni wade wahwenda harima wandu wambwao mapsikolog, yani ngasina mbwade za ucharuko do wakati kao zila kweli kutsu zielewa nongo zielewa shaho kakuzielewa ngotsa hutsielewe ucharuko do wakati kao mwanda mungujoka vanu mwanda moide ujoka ngurendo zembi shangwelezo wanadamu kiasi yoka wanadamu waone ukana yeye tsinde urendo zembi sha harimwe nafsi ya hahe ngujuo ukana vanuze ndongo zinu zifanyi hao msajaja unujiriyo zendongo zijiriyo zinu mimi ngamina uhakika ya ukana huenda tsitsangia sha madama ngujuo kana huenda hatsangia sha huenda tena hardaji samiza eroho yahe yatsi amini zilaika ondo ya aminio yabo uo musiba na wiyonda ila kalima ki arabu yambokana in kunta tadri fatilka musiba ikahu kaujua ikango juo uo msiba wa in kunta la tadri falmusibatu a'zamu baseka kujua tena yabo msiba urende hamziro zaidi yabo tilawana behindrini wajamalifu wa komori Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kana haina ndongozo mjiliani bizo matsi mbahe mihono ya hani izo ngizo wazi
wanadamu ngejo ujuzu wa juzi sehe masala ya yezi mfano ndiho ranzori njie ne masala yaho wandu wambao ngwa waniawe raia mkomori ne masala ya mbishihao ikoni ne masala ya wanu ambao ngwa uharima mbwana. Ikamruhendo angali ya zenrongo hizo zonsi pia ngizo na muunganyo sha baina ya haina nrongo nzima yabona nzima harimwa hizo na zivumbua ngeone hao wadhi ukana haina nzima yabo ngabo wandu wastafidiyo wahundro faida hizo. Mfano hindrini wa Jamalifu wa Komoro ngamwesheleyo en 2018 na 2019 omwandoni ya hemezi ya 2019 rahaze votize jaja sitekeleza hasauti ya audio na nyonsifia ngamweshele yao kana haina wakati wandu wajohenda harimwa zehele za 2019 yabo ngawajo ukaya shida ukakabatsi mkomori ujoshinda ya juwe enguda ihindri enguda indahu ehandaba baishenga bokalima ikao wakomori nusukwatsanza waishie yambwa ukai Afrika rikadamiziwa kabatsi nsi ya Afrika waparofanya voti huru na honure jua na harmwensi ya Komori amfikiri kadombili do wakati wa sambi no wakati wa taki do wafanyiwa voti za uhuria ikao haina mruhaji hisi ukana tsi voti na uona mvoti ndo yalo presida baada yabo ritsidiwa ze ukana ze voti zo zonsi pia wakati yo wakaya mzee wa hatu Ibrahim Khalid amfikiri de akawenda kandida hakaharmaye kote ya Azalia Sumani SRC sha wa eseye wahibeze voti shak wajashinda wakati watakinde heli yo shahunu rijuwe mashakili yayo sharijuwe ukanga rendo harma nrungo ikaonga zijouriti ya harma mashaka wakomori nsinaudiwa za mwambiani ukana haina mndu ya kahuenda harma zehele za 2019 haka ujua ukana ngabo mndu paro jaza haka ujuka azali hafanya haina mkonsi wa hahi iliarj halalusa yekur constitutionnel hailalusa nasire jua ukazila njama hailalusa ili ijwa ushinda ze njama zilahu ilalusa ijwa ushinda imbe mahala ngarijua watsena ukana makandida watsotolwa kimsajaja shari jua tsena uka zuki watu weyuparwa razida hatekeleza wo plasa jao ukana ngarijoka zalingu tarumwe magari ya serikali majeshi wahimilia ya zalingu wafanya wa siasa hazamba nasiraishia na hunuze ndogo izozo nsipia nasiretsengelea harmwengama shenga maila isaipangwa okay dunia wakubali ukanga bora isi uparazali yabo kudeta kana uparo kubaliwa yabo kudeta ngendo ya sisemsi hatungamani sha ebanga mdayo ndi ngamdayo kana raisi yahiba hau yavotiwa 2019 yasihe haunga mdayo kana raisi yavotiwa 2016 ya sevonsi simwelezani ukana kamna uparo shinda mdisa ya zali banwali haukana yelibwela sa ya malikaza kamtsujwe heli mjoka ulihumwa izo timwelezani wandu wajiba ibu uona akli zinjina shizungushi njina makartasi menjina maelezo menji wamba karja kubali raisi abaho wandu wao ntipi ya ngwendo wamba ukara isi ngurumo nai waziri hafanya nai direktori harumu nai vuvulani hahibi wala wamba kwa jakubali lewo watsina uka antariq غير مباشر وسوا kubaluka era isindo ishana sebonsi engu sobonsije armwe dunia yoke kiri idhan
ngamdaili yao wakomori no wakomori wanu ilili wasehonzi yani ili wadai haki ya hao ajib ewa komori ngarirendwawo malaba ngarirendwawo wandurutsona aqli ngarirendwawo wandurutsona uwezo ya ukanangasi sawa nemandamano ya jofanyiha Angleterra hauyafanyihe Italia hauyafanyihe Belgium yani Belgique hauyafanyihe Swiss hauyafanyihe Faransa hauka haina mwana Mfaransa haina mwana Belgium haina mwana Angleterra ya johima ya sonzi yani yadai wala ukweli ngudaize haki za hahe haukana zenzi hizo izo dezenzi ikawe ye sirikali ujo usaidia mrudaisha mruka tsufanya hazi shaye logikili yo banu hindu kabwa komo kamtsudaize haki za hanyu engarindora adai haki za hatu haungarindora adai haki za mwinyi yenda yaka guvernori ya jihansiza mahala hofanya madipe ngarindora adai ze haki zazu kiwangu mze wahangu karihila ngarindora adai ze haki za sambi ngarindora adai emana wakati sambi ya roharmu raisi hahansizi wa jumba hahansizi wa jumba la mamilioni na mshahara wa haina mwezi wakatika wo era ya mkomori ola ya mvoti bado ngulindo furi yapa ili ya shinde ya hunde na jana maili faida yahe mawaziri ne maraisi wanuhindu ngariona wa iklil hajahibi waze votani kiwa zihibwa ni sambi hanikiwa basi wayanikiwa hani kwa mshahara hata hatimizie mahamitsanu ya hahe eba haikililu wangu fanyo hahulwe mazamba ya mali he mali ya he malingo ya haina mkomori engu fanyo harudi hapu wa mala hamadipe mwali harudi hamba hafungwa no kajafungwa harudi ola ikililu nguwa enshinro heze dhamana yanikiwa no wakomori ngo endele yao hawaenshi wadhalilifu na ola ikililu ya enshi haraha yawe fasira yabo mkomori ujoka ujuhase honziani uwo katsujidailiya haukaneka mwinyihende jeheli enda guvernori yangamizega zija shaba hayende wanshindo shatsinde raia mdima juya mahame haumbamba jani haumma weniambude haumu mtsaweni la emaraia wao ngwaendele yao hauenshi haujilimia haujifanyia hazi watina msada itoka onti wa sirikali iliwa pariseradi jana no wandu wao hata leongo endele yao haulema liya malingo ya hatu ya wantu na faida ya mkomori toka yonti ujoka huandamana sha emandamano ya mkomori ya toka uyafanya hau ya tso uyafanya vanutu kangwe lewa ukanai sirikali wanungwa wema hau tukangwe lewa ukavanu wanu wambangwa wa opoza wanudo wema la raia mkomori aba hainu hesa helewa uka narada ize haki za hatu ukweli mkomori ngudai haki ya hae yere swali uka haina mrungu jihimilio mjini haina mrungu jihimilio bafuni haina mrungu jihimilio mrani hatemi njiwiyo wiyo do wajitini ya wezi kombe harumwe michi wefasira yabo buwakomori ni mkonsi yomwe ishia owanruedea wambokanyi wakomori kamtsujue haki ya hanyu shabanu rijwamboka wakomorina wajuhe wadaye haki ya hau isa jokaye fikira rajanizo ya ukana narchange system watino uyengo wazewa hatu mazuki watu wanu iliri juso wakomori hazima rende harima mbwana nzima ya ushange systemu ranzane sonsipi ya iliri himise nsiki ukweli sonsipi ya shana mnaji wandu wajoka udai daula ya uhaki no wandu walodi ngoni do wakane daula watushinda wairenda daula ya uhaki ajib yono wikao yitsawo haina mwanda mudaba yaelewe no hate malaba watsojela ukanga bondo witso logic yapo namna je ikililu ya joka udai daula ya uhaki hausambi haudo wandu wasambi na waka yao kwa jafanya daula ya uhaki amtsomone sani mfano wakati wataki waka wandu waranganya yezi wandu kwa jamri hataki wakati yazali wandu waranganye yezi wandu wa joka fulani na fulani waranganya wakati ya sambi
mamilioni na mamilioni yahibwa owandu kwa tutsa hawajue ukana nono ikaramba sambide yarenga sha keti ya ukana yende yarenga khasatan yende yakadhamana jeheli yakaya abahayinu mrupara azali ngutswabwa yende ya uagazo yende ya uwa faiswali na balaka jazingara bunduki auka yende ulo harmashe hitwa shaheyezi jeheli yaka wakati wa johari dobi marehemu apashia ulwawa no wandu kwa jatswambe ya mwa johari wandu watswambe azali abonga bo shiengo fulani shiengo hisho emwanda mwede ya shitsaha shanga bonrugotsa zinna nzonambe ukana wakomori uji wanandrabo wandu waduambia mnyanya na msasa na batani ngarendo hari mwembana evanu numbwanendi ngarendo ra mbomo ya azali enga mbomo waoje vanuri fanya namna ya ukangarendao evanu nyiwandu yindi nyindo wanduma fanya yo mkakati la nyina azali mrenge ntimniki azali nanyi mwejua yaweko wakomori hata mpaka leo ngwakubali yao wambilwa ndrabo na mnyanya na mafiti na betizi wanduwamba ukaba nsindero lo usoni mwembwa na inu ndrabo amumnikoni omfano tishi ya zuki wangu amadeheli na mwambiani inu ndrongo za kisiasa na siasa khasatan mrujua ukayene mwananya haka kaka ya mrimzima yena ye harma siasa sha wanduhu ndihoda honi wandu wakanti kifani sha nsu aminuka komoringa bo siasa komoringa bo ndrabo na baina ya siasa nukomori izo ndongo mbili tofauti hule na hule amumnikono mfano na renge mfano ulo karibu ikoni waulo wa mruparo hamadagazo nyonsi pia nga mjuao shahaina ndongo zijailiwa gizo na sababu Mwenyezi Mungu wae aliumba ngujoka dhulma yofanyiha ifasiri yofanya hindu shambao tahqiqat investigation wazifanya du wakati undu wao ujue asili ya shida yinu hau ya henrongo yinu iroshe anda imeleze handa huvi hata wakaujandra vuta zinu iyo domando wa hindu shambao investigation wajotsahe mahala ambao masrah aljarima vando vanu wafanyiha ishaitendwa yenu iparo ao scène de crime vanu vala buja wazingiziwa harma muda wa 2 heures à 3 heures à 4 heures de temps à 5 heures de temps buja wanru wambao mamuhqiqin wajabala wajawangalia harma haina ndongozi liyo hobavuni mwe ejarima ani mwe shaitendwa ziro shajiri ngwangaliao ngabo mahala watimbiha ngwabakazao alama ngabo sashi ngwati yao ga wairenge waihafadhi iliende yafanyiwa tashrih ngwangaliao harmezi ungo wayana mfuha ngwangaliao harmaze nguo enga bomba alama ya nyile haomba nrogo itoka yonti yani harma masrah aljarima abo nrogo zingisko ufanyiha wakatika wonga zifanyihao umahala balanga wabalwao kabatsi amri ya unjia mruvala baishe polisi baishe gendarme itsoti ndo wandu wala waparoma muhaqiqin yema askari yema gendarme wuro habavuni wala na muhaqiqina wakawailiha wararu wanjia wangalia bidiqa ili wagundue ili waparise ezinziro shanda wajaba ulo wa mndu para Ahmad Agazo rahmatullahi alayhi na hiyo yohamba jarima qatl iza jirihindini wajamalifu jabonga sahabu wa komori
risamba ndrabo ngebidio rangalie oya ulwawa okay esha mwendi sho para bunduki bunduki yawa Hamada Gazo ino bunduki ya kiraia hau ino bunduki ya kiulinzi wa kitaifa na usalama wa taifa. Ino bunduki ya kiulinzi wa kitaifa na usalama wa taifa. Abo sarwasili yabo lele. Shale le jeshi la Komoro. Wojuha wendewa wa mrubure. Kejajo kiri. Shange tsahao rudi tena. Ema jeshi wa warumie bunduki. Wei jeshi ya tofanya uvantara ya toa erisasi. La. Kejajo paroki. Haukana haina jeshi. Uroho harima. Lebehewa la kijeshi. Yende. Harima. Masrahi walio fijo. Walio msajaja. Walio mandamano. Haina shombo yabali wao. Shuka mahsubu harima lebehewa la kiyao. Kanyi majeshi 10. Naam. Nambalie bunduki 10. Okay. Nambalie bali jana. Okay. Alafwe kawafanyiha amri fulani. Boja watolo amri harumwe kartasio iparwao rekizisio. Ekanga wa mndu yamba yabona mfume. Ekanga wa mndu yarengabwe yalihezo mbinguni yabona muwe. Eri uwe habali henri. Walati mwambiani mbalie balreyeli. Abo hata yabo risari jua ukana lejeshi wa Hamada Gazo ha amri yala wana armale behe wala kijeshi haujua ukana ikawa jiri mushkila fulani na mfume. Yabor kazabo karja kaza yao. Duka Komori ulamra ya wabuche nyufa. Yabor karja ritundu riparsa ukana lejeshi wasihi harimamji ikao ze station za petroliani za mafura za esansi piyangizo moroni yawe magari yala ni esansi ya hayo tiada hari wakati toka yonse magari yanunga jujua uja moroni shanga bo ilaikao na mwarenge magari na mbalie na silaha ikao wandu wende ngwarengwe magari na ubalie na silaha yabo wandu sawa jua ukana majeshi wala wapani ya ndrongo wafanye iliwa waswili bala ra waswili sha ye hadisi yinu ngari johi hukumuje wananyasi wajamalifu wa hensi ya Komori na rinjie harmo mnofu haina ndrongongi zona sababu toba shama na nyasi Fakhardini kao miuma bianindo uozo kiwangu Fakhardini Ustadh Fakhardini wa daula yaha kiuloiho urongo wa mzazahe demhu wa mama hana shanga siharima banza la siasa ili ni mwonese nizendrabo zilova haumesheleza ukana tafadhali utidegi wana waikoni nuwaze waikoni ni mashababi waikoni nanga mjonesa mjo demontreza bari hindrini namba riti wade khasatan mruhamanda amina mruhamandao wajamalifu kale jeshi lisaikoni lawe wanua tsojuha wende waua la taban ngabo na waikoni wenda wavunza hoporo yonse pia mju shaire ndo anzarangalie bidika hautulivu eporo inu ivunziwa hanamna kikawaida poro huloma gendarme yani hulo station ya hema gendarme huloma ma security huloma gari honda ni kautsinde magari yako hibaya esko wandu wao kweli wa wandu kawaida watu juha wenda we be magari hopor wayasisa ikoni yabo haina mwenza akili ngujoka hodingo ni mowizi wa hema gari wakauhibwa hoporo ngabo wandu wa serikali ikawo waswalito wanawala wahibe magari ili sheitendo shilashi jiri sheitendo shika ujirisi wa ili shizaye hinri abodo bani ikawo hata leo kabati lijawab yabo kwezi mwanama Fakhardini arensi hambilana ndrabo nefasaha itsona mantiki itsona logiki kena ukiriudaji wafuma
hamadagazo wende wa rengwa wafukumlwa na balanga bo wana waikoni wakawenda wavunze la duani yaweka kweli nyiwandu maudul nyiwandu adilifu mtsona unafiki buzuki wangu fahari demande waulone sauti wana waikoni wao wenda wavunze la duani mwarengeza mvue eka kweli nyiwandu wa kweli mtabeza hema gendarme parce que ekaye aswili ya hel omulwa wa hamadagazo eshatsonga ya ulwa wandu wanu warengwa kikweli wabeho mahakama yabo yonda ila yamba omranda ekikomori yabo elekosa hilo lazima liwaswili hata wala wafuma shaka mnauja mwambe wafuma wahukumlwa na balowa na waikoni wakautsongeza wana waikoni waje wafuma nyonsi pia mwasitiri nga mwarenda wakali nu jeshi la tsola mahala la jalafuma la uwa la lenda zani aho ngarikose yao abo wakati yoyudu wakati ambao kamndukutswanda nrabo ngutsanda na fiti duniani maudu mrende hare mazuna za mro hasibabu hala tsandrongo ikao zonyangu harma hadisi ikao yonziro hardi yonyangu abo fardini mtsidofu mwo afuma na mvumbu wo wana waikoni watsongeza ranjilwa ikoni rafumiliwa wananyasi halafweka mahakama ya jiri lazima ngejo utushe wala shanga mwami nukawana waikoni wao waikoni ngwajo wasitiri nusu ya hao au kahindri au kana sheitedwa shajiro la duani lazima wala wandu nusu ya wandu wa sirkani do wa provoke emafitiala hata ya waswili obahanura waswili bala yawe fasira yao wana waikoni na sirkali washarikiana ili wafanyishe itendwa yabo sisi waikoni ritsangalie owafuma na rangalie ewanu waruma nindo ewanu je wakafanya zinu kiasi ya ukaba hakabati jeshi wala gendarme usubutia sikoni hasibabu wesawa wanokawa nuwa utrahi wanu delinquence nge joenje za ikoni wakatika wo kabati jeshi ujosubutia si ba waikoni abaha wajifanyili ya mahakama ya ndani kwa tuanza jeshi wazingara mnyororo wa ukana mpakeza hamada gazozi hukumlwa ridiwa za ukana walowa nwa wakauchongeza rije risakajewa waowa na nyasi waikoni yote haramu hauzisa mahakama yodo ungu na wa mhakikisho wandu watsongeza hamada gazo wa ulwawa waongwa wana mhono wa mtango wa homu ulwawa bimana yongiyo sawa na uka wowo washarikiana nomu ulwawa wawo ele dhambika lisoha heye zibahi ngilo hatoa na waikoni wahimilia umshirikiano wasababisha lejeshi waja wafuna haukane katsinda wo yaboka bajajo ufuma mndu yabole dhambile kuu laho urahi toa ngilo haribu wana waikoni yabobo fardini mtsujua ze mahakadha wayafanya Masri harma ze kulia za kidini Masri mtsujua ngo hukumuje na Mwenyezi Mungu ukaa tahkumuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd engo tsojo hukumu nusu yashi uhenzi nusu wana waikoni de aswili yaho lishitendo shimu ea warumando emru waezi yakaena oya warumaha tarajara ulwasi waikoni ndo yabonda yabidi riwalao murango monsi Eabili kwezi fahardini utekeleza kalima la ukana enga mjua we shatonge mbwana yinu itohendelea amfikiri welezoa kwa murindrabo wezu kiwangu garujula nao wende mwana ma wadamu shanga saruma siyasa shake na ukiri msoja mrenge zizinga mreme azali wakatema laho ya hatu doritsanga wo zemvuza azali yawe badala ya ude azali lewo na tukami mndu wa yezi wakomora mtsoni mwambie ilirike maswari wa kweli soja mambo andraboga okara ndanga tsahori badili system kanga tsahori badili system yawe kati parisanga bomba ya hangu au mjomba hangu au mwana msho hangu ulo harmwe system yawe mndu wonse na humona kayiri harimu mbadilisho wa $1. Mfano hindi zuki wangu mwanama mwanzani wangu fahari ngotekelezoka haina uamini azali
wonga mangu aminuka Firauna ngujoka wenda mbeboni na wanuma mujrimina azali ngurendo nayi narizie mafitsi yayo bamoka ibda binafsika thumma bil akharin andisahe nafsa moya haho alafu endo haho anraji tizandi satimika no mfano aho mwanamsho hangu ikao nge harima ye sirkali ya azali mwanamsho hangu huo wa mwanamsho hangu suki wangu hazia gutsopa wanro wenda we pasheo na we hazia do usitiri me mwanamshi komiseri wa jari do uhishimu do protege mwanamshi mwanamsho hangu huo yekari hawishiliana na zuki wahe mwanamsho hangu tena ili wapesheo na wahunde unruhu kiasi ya ukana miongoni mwa pule fuche wahe kajazia harmo wanraji sha hendaju samsheshele waka upuwa mwana shewahe wanawashe ani wanahe waili wanawashe waili wa mahakume na mfukari na mwana shewahe mwanamshe na mwana nyamzazahe komiseri wa hejari wende wa unjila mabandi waja wakauarea miuparo hindi gungu bure handrabu ani komplo watozi panga ani hasomo nezi yazali upule fucheu na wishiabo fardini njara homdenose wala ntina ukamhara kwamba ukababa haweti modaho ni no Nuhu hatuamba ni Mungu innahu laysa min ahlik kama nda Muhammadu wakajara hoji fedhehi wamru bezara kambangua wa adui min al-a'da ومندا مبسيكوبات إكاو يحتاج يبقى ملابتالي نجرهم دينوسي نوتسيديوازو كابو فارديني mimi na we si makuza rishariki ana manyahuli daho dzima wajomba wadzima wadae wadzima ramirawe ebo akomori ngamjoka uja mwishile fahardini je yadotomboleza azali yeshaya nomlapiza no lapiza wandu walo harmezi na fahardini waye nami emalia njia homo handu zatu yeshahula wanashwa hatuwa lao iyo de faida ya zali yabo wamjoka wele watu yabo fahardini karazi ze ayauzi waobe iyo mnyezi Mungu katsuhu tajiartowe aya harmawandu mhada yao ngara hada yao Mungu ni wanadamu amhuni kwa mfano ngabo mwanamshwa hangu ikauri rifanya premier bazima de mwanashe wa fahari karadhiru dambilaneza kweli wode mwanamshwa hangu uparwa salwa na mkera zinivumbuwe haukana wangari sahori singe rike wa kweli mbabendo bisedabudu fahari sedabudu mwanamshwa hangu huo halolwa ni mjomba hangu tena ho upande wa mbaya hangu Ali Hassan ani bimana Ali Hassani huo shimeji wangu harudie mjomba hangu ohanduza mbaya hangu mwananyao inaswiri ya wahaze nyumba za handuli na haina wahabi ulobanu na mjomba hangu tsopara funda Ali Hassani Yusuf Hassani wandevuja ukwekala tisa zendevu wa mjomba hangu tena na mjomba hangu parwa Ulaya hako ministère de l'éducation Ulaya na mjomba hangu Jango na El Kabiru wao pia nakuza abongarelewa nao no wandu wao wajomba hatu mazimeji watu wao kabati aminifu uhimilio azali kartumana karambila nawe za kweli wala njamba Ali Hassani yewa peu uo mjomba hangu niko Mwanza kabati mrumikoni utujua au utulivu wa mjomba hangu Ali Hassani sha mjomba hangu Ali Hassani huo harudide yenda yarilolea yalola mwana mshwa hangu ye mjomba hangu shimeji wangu halole mwana shewa fahari wa mbaba mzima mzazi mzima ye mru uparo Ali Hassani huo wa mru hindi
bufahari na ngozi juu. Wakomori haina mali ila wao harmazen za shara rangu Imarati, rangu Saudia, wa mjomba wangu rangu Kuwait. Haina mali ila wao ekamwishia avion za misaada. Avion za misaada wala ukweli lati misaada kikweli dishatonga konyi doisha misaada ija hata kartuiona emjonendri wale asuiri bautilo wana makarto kume bala wa masardini na makarto na wana majuna 20 wansohole wala kwa na ushinda lisensi shabale asuiri harmwe avion msaada ila watilwa mna karto wa dolari bimana ngabo mhono mme wa yezi ngabo mhono mshe baso mhono mme wa heyezi utsinzo haina riyadi ya azali haina namna azali ya rumia we riyadi mjomba hangu Ali Hasani shimeji wangu Ali Hasani kawe shimeji wa fahari yabo ngojo jaude azalijo ngojo jawamberi bana mafiti na mamujirimina ne mali azali ya dhulumu wensi ngatendeo ya biroha he emandu zatu no wajomba hatune masimeji watu za barindi kansila dombe za kweli yemi mjoka ujansitiri wandu hamanda za barindi ya mjoka ujansitiri bufahari zuki wangu meisara za barindi wezuki wangu wajuo daho zima nyumba nzima mjoka ujani msitiri za barindi na inga krimineli engo joka ujaude azali za barindi no wamuhimili yao wafanya woze ze batani dezendu zatu aboraha ngabwe mwana nyasi mwana she wangu ikawa mwanzani wangu shamwini sujai ikawa ngermwe mabeja shamwini sujai uwo gasina uko nzima wabo msiri juu wafamia hangu sujuangu juu katsuju shamwini sujai uwo ukawa ngermwe mabeja mwana mshwa haheka uwo kuzini wangu tena mwana mshwa Ali Hasani uwo tena wemru mahahe mwana wa Rashidi unumbude wode mazef wa heo ni kori walau emali ya heyezi washmeji wangu yaboje vanu je waikoni weyo paro maria tasujai weyo paro shamwini sujai wode mwana mshwahangu harudi mwana mshwahi odo alawe maili ya heyezi shanga we mwana na mwenzanu wangu waroho rango utitini dezuki wa shamu sujai paro hanafi sujai wode mwana na mwanzani wangu ratu paro mana hanafi sujai uo amnike plasi hodwani ya uparakiki waodo wakauhimilia zevoti zahe mamera ya karmwe orange mjini koni yevanga mhada yomba ya ubwa komori ngabonole picha yabo nsuenda harmo wandu wabonze amjivumbuo ifami amjivumbuo mji shatsuka msuju wa moroni wa mbeni wa mbude wa tijinda hubi wa jirenda okangwa remao yezi no ngamvumbuo wala wanihusu wala wakaribu ilini mwoneseni mfano ukabwa komori ngamtsingo wangu andrabu na faswaza na fiti yabo ngamjopa roganyeje eka mimi njoka wenda nambe ukabo shimejiwa ikakwela zaliwo inga kriminali number 1 basi wa shimeji wangu mjomba wangu de mwimili Ali Hasani shanya Ali Hasani muhi yabo wa shimeji wangu mwana wa Rashidi hombude ikawa shimeji wao bashamwini emana rtwandi samu hatwendi emana mitsandis dovejoka ujanlau simwambiani zebatani zai mwana mshwahangu ikawa wonde karibu swafi ukana womru mtsovadabu simwambiani womru ikawa nguvishio hijabu shakatura wafanya komplo ya toze wandu adabu abubwa ikoni mruatsi one mruama fahari hajangula piso wandu wa ikoni na zefami za hatu do manipile wa ikoni awiyo kena ukiri na zefami za hatu do wanza nuwaza likoni awiyo kena ukiri chariti liwazo ka azalimu ikoni monsi
Ritsiliwaze uka azali ngena ze famiza hei konize mhajiri ohamma sedi madi ulamra waju ritsiliwaze ohasujai izo famiza azali bimana ikoni wasi sima renda nai na ikoni kaujati mbabana mzazi harmahi na mwana mwikoni owinji wa hoa ikoni otso persa mbaba mbonze mzaze mondani hau mzaze mondani mbaba mondani mzaze mbonze abo msira juma wa ikoni ula si wahanyu wa ikoni ula wa Mungu shamjo usuya azali tena ukawewe hosa ikoni watinaridwa na unyongofu wa roho mwendo wapo asheo mwendo wapo la sheo swa wandu kwa juhu renda na ihawake kwa hurende na ibada ngwaonao ukana we mwana wanzo mji wa ikoni ulona ahli zao ikoni ngwajuto uona hiyo shaku na ufurahi au kaze roho zao wa ikoni kazi jarahara hazila waziona okaini bandraba wa rais shahomru tsaha mahkama na wema siuma na nola ya bidiuzi tahenaye kinyume ibidisi wa ikoniri jiangalie rangalie ukefa minungu arendo nai ye komisari wa hejari wo ikajara huenda yapweshe we mwana shewahe yawe komisari wo ihokana hamada gazo yati hafileneza hamada gazo yawe hizo uhaheju iyo mafiti we atojora hojira hitwa yawe mru yaralwa hitwa honziani yo mafiti biliranga leheliyo iliri jini kedalao sha azalingu joka usaidiyo mji wa ikonije ngojoka usaidiyo mji wa hanyuje ewo wandu wanu waho wa ikoni wanuwe manawe tobo anuoti we manawe wowe maneze nafsa moza hao ewo wandu walo harmazerezo waremao azali wanu wandu wa kweli izo ndrabo haukanaze famiza hatu pia ngwatangi yao ngwalisi wao ngwathazi wao ngwanosi wao ni azali abonga mambo wao ndrabo wandu kwa juja himebanu wado azali we ifujari na walo fujari dema liyala emirati ya biro hashimeji wangu mjomba hangu yaho garjoka ujarabi wako morinti ndrabo hindi garjoka ujari wambe hindi ika kweli gartsawari fanye jihad ya usisazali garjo usisema handu za turangu riwarongoze eheli rahimabanu uchamfua wazali sinduka era isi na richamfua mo haturangu rione kabatu jozifanya ika nyinyi kamtsi qadiran yaukana mvumbuwe wandu wa muhanyu wahimilia wazali wahundose faida za zali walisona zali shanga mtsombo za wazali yeshaya na yemali ya njeo malahoni hatu ya wahauza nyumba zomo hatu ya lisao wana hatu na wana nashwa hatu de mali ya zali mwambao yo haramu wakati yo nyina ndrabo abo nyina ndrabo abo na mhensile botsi abo nsuma na bwa komori Allah fahardini nsumana na ye haukade mwana ma haukade da mahangu ya zayenyo haka jatsolata kajalata sheka ija sionwe mwana mangu to aya yevumbwa Mwenyezi Mungu ili abehe zendrongoma halaya nsawa mjomambia lati jao utija utomboleza azali yeshaya na imanu zatu duwa mhalilia utija udea wa ikoni ya ukana wa ikoni wa mezi gwendo wa meyo hashaihani na uwede mwana mshwaho komisari wa hejari na uwa shimeji waho njomba hangwali Hasani na uwa fulani imanu zatu duwa mbe hao nsina uona endu zangu wayuparo Abu Wasimu fikirio para zaidi armaserezo Abu Wasimu wamumdirini wao deze fami za mbaya hangu wamdirini shanja paro kana janisi ka wamndri mdiri wamndri shansina welewa Abu Wasimu ya jedo vira yede ya azali na ye qadhi alqudat roho ya azali Muhammad Uthmani hafidhahu Allah wa ri'ah mzee wangu Muhammad Uthmani si Muhammad Uthmani wala udingo ufanya darasa za mafiti za interneti wo sakume sindola mafundi wa nrabo wala wa Madina sindawala la mafiti la wandu atujwa hizo andao nizofanyao shamvumbua Muhammad Uthmani qadhi alqudat
ikawa mstahiki he ilmu ya hahe na ujuzi wahe na utulivu wahe. Uwade roho ya azali washimeji wa Abu Wasimu. Ebu Abu Wasimu ngo lapizo azali ngore mwazali na balashimeji waho Muhammad Uthmani guundoze faida za azali yelisela handu zaho nezef ahli zaho ebanyi wanadamu indi yodo wakati bwa komori mnduraka uramboka bade bwana we mnafiki engojo kaude azali na yela handu zaho omdirini harima wandu jana emengo minane wa wazali awenda disebo mlango juu haho ukehambali azali ya diziwani nduzahe babo karijahona yaweka mkahanza mjwe bwa komori sababu watsohendelea ndrongo hele batani nezendrabo nele porojo andu wanwamba njanja moroni haukaiwa mjuo zaidi njanji ya itsandaya haukanga mjuo zaidi njanji ya nsujini haukanga mjuo zaidi njanji ya mitsamihuli njanjia iho njanjia sangambia nukana harimwa ho jimlisa zembi zirende hau harmenti nsweda hule amtsomonesani ukaribu wahangu nrenge mfano numji wa ikoni numsanka do ulo ikoni ne heli ranzori renge masihuri ya rende mtana na balowa na wa ikoni do wau wa gazon hasibabu uondo wenda wahiba shakwa jauzi siwa mrumanindo do wandu wanzowade azali ukayefu jari na haina uamini azali wa mwizi na wakafiri na wongu jonja mroni na ibileza la puloshe hitwa na haina mali ila wobonze ngebirawo muhanduza tuno mihono ni aho manduzatu nsuanza ni manena mjomba wangu Ali Hassan wala nja jopa romana naye ukawaka Madina wakati na kauzalo anuti mwambia no hatu pia mawahabi msonko wandu watsola wa Madina wenda wanikwa ideology za ntabo za ntede na ubiseza yabo swalani na ujisokotenko mioswa pia mawahabi wa jomba hangu nsumana na mjomba hangu mtulivu wa manduo no justa mtsahoni nyongowe ekangara mbawo mnduna dola mhayi hamba ba mimi sandisa mbwa ibda binafsika thumma bil akharin shanga kwa komori no kichoka ulazimu au kana yila no vandrambा de ujimla tishengo duhwanzana na kena ukiriranzane hamahunzi kena ukiruke na banguzi ukena jaraha wende warenge pasima ulikaze zaibira hawe jalihosa yoke kiri yaborti do birare jare bahoa komori mare ya ntrabo ana fits wakatize famizatu do hunda wezi faida za zali na sisi rongo wao pia haina mndunge na asila negezi azali aba bengei ikakwelinga msahumbwa na yakweli ikazi nsiku emnduka tsova usoya nduzahe yatsofanya direct ya mbanyu wa hatabahi hanufanya za direct mbanyu ya zali rioneko wandu waongwa johu mtawa kwa nahu mtawa walaka mnauzifanya haukanga msahozi faida za zali zendelee ukansi wa malahoni hatu mnauzifanya awetsila wani mwambieni hindi wakomori manama damu ya hangu ngamina fahari ngamina mwanama tena uwano kikweli ya jaendo tilwa harumwa msajaja darweshika simu ikoni ola mwanama shaa ikamruhama fahari dini mwanama ajangu to aya novuma Mwenyezi Mungu keri Mwenyezi Mungu anefami keri mtume hanefami ikaujango tsorenga aya wezi soma harma jihadi harma ndini meno karsar ma jihadi au kakabati kafiri bana Rwandu wazali ruwatso azali wa Islam kabati aya za jihadi bana au jihadi yongo ifanyo harima kafiri risijero dorenga aya za kiima kafiri rejinika baishe kabati usilamu rumilwao baishe kabati imani wone hao shaze aya na mzihenti nsodoru miya aya baba Mwenyezi Mungu weita asumani Mwenyezi Mungu weiti mtomba hatu Mwenyezi Mungu weiti mbaya hatu Algeri no Mwenyezi Mungu abona mhenti ze aya baka mtsuju hata iso mbao wa komori silawani melezeni ukane shatsonga watsoma endeleyo watsombwana embwana yonda ngala mbwana yinu bana ntabwe nduvu
Ndabo ndufu bwa komori. Yapo wazuki wangu fahari. Hansi yemeshababi wa ikoni. No waze wa ikoni. Rendera angali yeshimeji watu. Rambe bushime ngawe harmakati. Rijeriwa. Kuna uzifanya. Mimi sizingarema na mshwa hangu. Simabia hansi lebo tilaho. Desha tonga utsona hajina gazo. Dabo utsona. Izuizi za urendela handu za honai. Simabia. Ekamwa bokani lawe. Rangule wewe tima na mahangu. Tse nanga mjojiliwa. Yode heli ya watonia. Yode heli ya mungwana bufari. Shatsi ndo uja uhensi wambebe wabo waikuwa mbebe iha. Bufaha gamine madati. Yehezanvio. Za misada. Mem emali. Amwabiondo. Mem emali. Yaka ujai finance. Yezevo za 2019. Yaka ya harazizi wa harmwe Banque de France. Emali yayo ibidi ya bire. Homhononi. Hamfa ume. Emali yayo ya financendo. Demfa ume msharja. Ya finance ya zale emali yahe. Yezevo za 2019. Demfa ume msharja. Ni kama mbondrabo. Nyezi muna jangi njemro. Jana tishamba ukana mchi. Tishamba ukana. Lukmani kujoka hanza. Bo faha. Na muhensu ambia ndule boti. Lukmani kajaka ikoni. Lukmani kajaka ikoni homulwa wa wagazon. Monsi ekadobili amuambio azali yekadoka na irumbi na mwana ukawa ide mwana ngeta wake jau la bufari hansen rabu bayem aminifu azali tifatuhu walati Lukmani aminifu azali yo parwali Hasani kawosh mejiwaho ikawo mjomba hangu na hajaiho humvala kiloti nduka humona enrabo sinrabo hizo tizijwaje na mimi mjomba wangu Ali Hasani mikado hadi sina binaye. Niwaambie Ali Hasani uwe mali yayo ya lawaya bire harimaye Banque de France. Yaka ya haraziziwa. Ukamfaume msharja ya yatie. Ali Hasani paramana wa mfaume mdubai. Hadzina lahe hilalul ahmar. Mapesa ya bire yabo ya jeharma mvio na misaada. Hamade heli kufanyiha. Shahwenda iye Faransa ibulie mapesa ya biri. Emru ya amini wa yambilo azenrogo izo Ali Hasani. Shanga bonrogo tsaino. Azalaka harmwe majilisi ya kamalswe. Waka ya wanru wakaulao nae. Azali hakahula watunji ya mtuzi harmwe kandu ya Ali Hasani. Ikasa kume za jio. Ali Hasani shimejuaho. Mjomba hangu ikao miumanza. Na yengu joka miumanza. Na ye makinifu bwakomo. Ali Hasani mvumbu wa vanu. Wotsi mndu bandi. Wotsi mndu wa mashaka. Wotsi mndu wa problem. Uwo shababi ya soma. Uwo mjomba hangu. Mjomba hangu. Ya makiniha. Ya lona utulivu. Mtulivu haruma haina rogoza hahe. Memu hati kangwendo. Haina mwana mwikoni ngujua eka doji sematsu. Wotsi bandi. Sharwa mtsawani mwelezeni limwelewe. Zenrabo lonizo. Ukanga trete wazali. Na balai bidiri angaleoma ze ahli za hatu. Basi Ali Hasani uo. Wayanjiliwa omtuziar mwenkandu. Azali hakraki. Wano mjoka ufanya. Na wano waka ujamajilisin. Azalamba nso. Hambali hato ndani hahe. Hendabu ya armuari ya hahe. Hamba angalankandu yabo. Hado vaya notuwa. Angalankandu yabo joka sawa nawe. Harenge nkandu wa vaya. Waya vaya. Kandu ya raisi. Endo majilisini. Sho wakati ya kawenda. Azalama ba mrure jezen kandu hangu. Amuru dunia. Awongo elewa bo mana mafahari. Bimana ze shaihani. Ze kiki. Ze msaidie. Ze tijindovi. Ze tijindovi pia waishiao. Watrete uharima zerezo. Kabati muaminifu. Kabati mndu. Ikawo yo amini wani raisi. Itso shimeji watu shimeji waho. Yalo lai mwana mshwaho mbaba mzeze mzima. Mwana shewaho. Ikawo ye mjomba hangu. Kabati muaminifu harumwaye ye komori. Uamini wanazali hamade bwana. Yawa bahasi ufanya. Ufaha na rhensi zebatani. Jidu atake wanru.
nwatake wananyasi wa mashababi nawo eze motori uzishia wa ikoni ukawa ndwazali shu amini wa ikoni zaidi harmoa na wa ikoni Sathman Bomeri mwananyaza ali ikawa zalema haya haleha kaujwahendaye lalo Sathman Bomeri Sathman Bomeri uongo wa unuuna nyataleo ye aminifu muwazali harimwe komori nobonze mwe komori ye uparwali Hassan awabenge ikanga sina mvu ena rishamirieri yangali mjomba hangu chimejiwa ho rimshamirieri wana ikanga moya fanya bunjilio azalia je ikoni tizamba harma video ikawa ngasina mifumo miili wade mwana mshwahaho mwana mshwahangu komisari wa hejari wala udingwa upua emisheshele wenda wepua wana wache aibu we wapasheo wade komisari wa hejari lebunjilio lifanyi haihu na wakamano tabluwa ili na shaihani harongo wabo bandani yabo hamba ukana azali utabiho yatousa ikoni waheno tablo nzima kuyuka Faransa hamba namwambie aje barengeze dho maana waheno tablo nzima ikaweka ka Faransa yukabo mrambo nibala Mwenyezi Mungu na mjaze kheri ya mtukuze mzee wa hangu njomba hangu Shawali mungwana hamba no ngetahao wakai namna ya mahkama bazi nsinjema yode kaulu ya mtukufu Shawali devant shaihani ile bunjilo hilo kaljafanyi hao hema shababi wa ikoni shalifanyi hao handu zatu Ako silawana mbe. Silawani mwambie ni bwa Komori. Silawani mwambie ni wa Jamalifu wa ikoni. Kaketsi na maana mziazala tijaso alijuma. Haukaze juma eba ngazirengwa wala. Eba ngazola hezi shiara. Jowe na andruwa soma. Wambongo na ilmu na kapasite wajiwa hime harma wa Komori zihui wa tsujwa shiarabu. Ibadallah. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته هاي كمان تسلبوت سبحان أمرغوزا وكموري نمارغوزا شبماري يامس جمع زاني زنغا زرنغا إبا نيدي متارونوزا جمع أزالي ميكوني أزالي ngena mkonsi ikoni azali raisi rekaranza rekakarjanza azali de utarumu mafura mtawar magari azali de utarumu ze pisimlonizo azali de utarumu mwenje ukao kamtsuhundra shanga mtsingojo jaho msiri na Mungu mje mambe ukanga natsi naje yaswali shahoja ya swali wanrudo kaya wandu mahakimu edo fanya ushinda wanu wajirenda okana wanu mabandi na mwambia zalimu ikoni na harirende ya namna itoya haki bozuki wangu Noeli mtukufu mzuki wangu mwanama niko hanza mwanama Noeli mwambia azalia tijeba wandu wazali ungu mabandi ula raisi wahaho we ulo harmwisha mashahi ula raisi wahaho we uto harmwisha mashahi ya wandu fanya badala ya raisi wahanyu nyonsi pi reka mwanza reka kamjanza wandu fanya umale na mbule ya jia swali shao swali mfanyo ikayo shahaina dahola ikoni mtowe mru mumbehe hoklaki mkensi nyinaye mwambie kamjambwa mummeye na mwambie za kweli za hema bandi wambao wandu wa hahe waloi mweleze izo manzao ili wake amani shaikarendo anzara mbukana hano wa muhimu kartu hanza yenga manzondo emana karna ujo jaritsa daula yake ritashie wala mabandi wayangamiza jana suje kangarelewa na
karna ujo jarsahi daula ya haki ritashie mabandi wala wangamize daula ya hatu jana yahodo ushinda azali nedo fanya mbuleche njemunjili anekisha dabi ikawa wakati yuara ya mreseveni ya mwishiliani uhakika zendrongo hizo yemju shamrudi mwambe ukananga stayari ritowe mabandi wa ikoni wenda wakauvunza ile adwani yaweka mwambi azale heli hiyo yawari mwehezi yawajo ukaya zite ngawajo ukaya malanzi haukananga wandu azali wapuse watoto wala wende wafanye ubandi lazima ngwao yaweka mwishia owandu wanua zilwa mahakama yanu ya blokeha paswinga bo yasababisha ya blokeha yabwa ikoni na mpari azali ya juma yueka haja mumpishie pandu tena mumrengeha azikeleke mumbeo klakiba hawar mwefaye azumrati au faye atjindrini mwende wa mhensi baza emichiri mitano yenu wando wavunze la diwani rangwa bahayi bazali so puwe magari jikorwa kwa wati har magari yabo wabehu ile mahakama jojiri baada ya bazali garsawa mahakama watoto walangu ndio wadabusiwa hadisi ni jaji ngamfungwao mahamengo miraru na mitano hasibabu de deni mwaifanya yinu inu mfanyaje banuri pulwa hewa mpulwa nindo ni fulani shabo fahari yekari jangara singwanza rambi wa komori ndrabo nefoti ya mwando ijiri harumu mji wa hatu abo hizo betani na ze juma izoti za hanyu izo za mungu shamru hamadani nsu aminukaze juma izo ngizo mafundi wa nandrabo mafundi wa mbari wende wa somo mahati jimingavi mitanu wajua we maisha ya mtume waje wakenti watsono nenea wakomori chiarabu hatari gala mnyezi mungu katujua chikomori wandu wanuku watujua kangwa fanyo shirki wandu wanuku watujua kangwa fanyo shirki hokana mnyezi mungu ngali mitera mazelugha qala Allah ta'ala banu mnyezi mungu yeka jishkomori ya lazima tubanga mjua we kamswali tiwasularme kunutu ikanga mina mahaleshi arabuni so uchimetrize hedu ananzoni yombe wallahi mitsomba shikomori ho swalani hato sijidani mjomba shikomori chema fundi wa ndrabwan watsoja watsuhada yo wakomori we wambia mporojo na mafitsi na mnyanya hautswa nene wandishi arabushi shirufwe juma hariva la ila dende ya bonge tsahawe kama Mwenyezi Mungu kajeshi Faransa Mwenyezi Mungu kajeshi komori Mwenyezi Mungu diarumba ya wekanda subhanallah ngo aliwa mitede na jana matsanumbe boni Mwenyezi Mungu hatsujerenga mbeboni irende deseri wandu wa mitede kanda alhamdulillah ngo washwa vila mengo miranda yo islam vilangana mitede minga wa islam wangabi mbeboni ndabe ndruvu mjamde ngo islam mufanya fanatism mfanya fanatism ya ndokezo islam na ndabe ndruvu kamtseleza ndo helu islam liyo namna ikawe sajo kapana mtuma kama ndani shakacheba jo kamba islam aba cheba jo kamba islam ngalo wakati wakama fundi mane fundi Jelani fundi Selim Hamadi Habibi Umar Mubaraka usilamu ukana istikrara mwenzi rangu mahaja msingwambia antisentrabo silamu haina mndu chafu endelea liwatu itsangaya lesbian itsangaya zetwabia mbizi itsangaya ulevingu beva wanu masunizi ndabo wanu machinyazi ndabo tokoza na fiti abaze juma zintsiza hanyu yabo waikoni endrongo tsigiri endrongo do urumi ya akli uwaswili bala wanzao watsina ujali haukaneo wandu wazali walo ikoni kwa na uparohamba paske wao wo kwa riho jirahitwa kwa na ukana hajana na gazo mtsijilatize hakika nukana ikanyo nsipianga nyin qadiran ala ya urenga wandu wanu mwabeha mjawabeha yabo nyinyi mtsangi ya umura wagazo au kanga mhifadhiyo shonga ngetsa wandu wanu waikoni muhensile giri bozuki wangu noeli mdoa ukana baraka ni uwanza na mjua ukawe mndu atulia ndondrondo kiakli na uwezo zuki wangu noeli zuki wangu noeli fanya mkoonsi wahaina dehola ikoni mrenge azali oyi haukawa iwa hanyu rekaye mui rekaye mwema nyonsi pianga mzijuao
wamtale gozi bineze na fiti do wanrahe walo yabo na mwende mtie harima faiye mwambe izo mwanzao zahe mahkama mrengo wana waikoni watsongeza gazo ya ulwa mtido ambada wala anatenderi jangalie mwa nike serikali za mvuha uzawe ke serikali wa hara warengo wandu wao yeri jero dola umu ikawa ikoni kweli wa juha warengo wana watsongeza wakweli ngarsaho mahkama ikai wa ikoni kwa jarengo watoto wao yabona mdaze mtido tsa mahkama yabona mdaze pasukwa bizonda ngede hilla ikaongio nyangu halafu saya ikakwelinga sarma bwana ya kweli bozuki wangu fahari utsidode mashababi wa ikoni ukawa zulu o wazulufu na rideyeze nduzatu wa wazulusha ikakweli azaliwa ya adu inge stahikio ya tinzwa ya toulawa ya kweli inge tsawe mazimejua tu wajomba hatu nwana tu hatu watinze aukana haina mdu harmwe nsi kamili omhono mshe wazali ngabo mhono mmeka uyode yezi omhono mshe wazali shimejua tu mjomba hatu abakare ndo azarangalie shatsonga watsi yondogo zikiriwa bakomori mtsingwa mbula mnyanya wandu wajua mbego harma mbwana zandrabo azalika sina opoza azalika batsi mndua mboze ndrabo bonze mweyezi ikengujo kauntoa kabasi mbujo chinda mumniko nimeaki azalo banu yakaza banu yenda ongwendo azale mbujo mtoa bala womanzani wahe ulo harmwe yezi ulo waziri uwode jo mtoa bala azalo ajo mtoa bala do wandu walo bavuni mwe wawo do walo ma opoza wandu wazali yabo ikamja mkanti mtwambo ya ndrabo na mafiti na marevolutionary wa ndrabo izo ndrabo uo mnyanya ilo porojo ikakweli ngabo mbwana tsindami na fahardini bahi na shamuini tsindasi bahi ntswanza nivumbwe wanroaji amvumbuweza ni husu sheka ija wakati nivumbuwe listi kamil reze fami za msaidie walo opoza reze fami za kiki walo maopoza reze fami za shaihani wajirenda wa maopoza reo wanzani wa kiki wadongo ujabo republiki yao ani ikange tsaho wakati rowandu wa hemndu mshakiki ani wawenji wajirenda ukangwa harma mbwana amwajuro neze sila za hao shade wo sijivumbwe landu zangu ikange pasao maudu ni zidisheni mwone senesha tsonga ikawa banunga harma ndrabo amjua sifanya minde na mwambia neza mzimba mdoni dea nondida tihindu ya mzimba genda minde na mwambia neza fahami yeza fulani pia tikati mwone sani shainti tabiri hamado wandu wajirendao wajuaji la mimi tikaya ugahano alafu titsanganya na zasaya yako mitisa na ina mrucho kayo ntikangujo la au mwana mafahari madama zenrongoka japara na hamade heli kupara na razamba awika ulazimu niwambie za kweli kaulazimu niwambie za kweli watsina rohombi watsina roho nziro watsina mwana mashamuini mihuishia za intervention zao uko uzifanya watsina rohombi watsina roho ya samizia ikaulazimu niwambie za kweli yode mbwana ya kweli sindo uhima mru ya desine ya doamba chao ilizijivie wala mbwana ya kweli do ufanya hindu shambao tahlili ya ndogo za kweli sindo ukamjujani himiba nabiuka azali jau la dukana ngabondrongo tsayin wanimi ifanyi haja ufanye hindu shambao tahlili shatsonga yafanyi hayinu ndavokaja tahlili ili rengeze ili nyongowe shaminti vanu nisisezi wakati nsina ushinda wakati na yezenchida na biyo wandu kana sanganyihe wandu wende wa manipule wa onsi pia hariba langwa wanombwana na mia mchojo kazi ndrabo izo timambia ni bala kaundani anga mtsingwenda mbiyo za sakafu mtimambia no
ya solution ndio hapa lazima mbiane solution alafu hapa hamjimtangeni ya solution si kamushia banunga mwendo nai alafu mbioni tena ejuka udea ejuka ula pizza nono ngo wengi walo harimwe na hiyo nize fami za hatu doa liswa wanazali wahunda ufaida nazali aweka kweli ngalifanywa bwana yako kweli haina mtu nakaushia fami yake elifanye directe bano rioneka kweli ngarjo subuti vumbweze fami za hatu nami tisubuti amfanye directe mwambe eka kweli ngamjo subuti mvumbweze fami za hanyu waliswa wanazali no vazwa nazali amtoreo kamna uzifanya na bwakomori yode dalili ya ukanga mwambao ndrabo zinu pia senario na porojo ekango tsaofanya jihadi andisabo mlago juha andisabo ha ekango tsaofanya mawangidwa tede wandisabo mlago juha utsende hule utsendo hazali na semvuza hazali izo na zefami za hatu awona rizieze ndrabo dingoi rizieze ze aya da kwenda mndu kusoma Qur'ani na Qur'ani ilani mndu sisorengaze ze aya zinu mdozi rumia mahala hatustahiki namkeradhi banama namtafadhali mziye namtafadhali bansuanza nende hule zaidi almandongo za asrar nsuanza nende hule shekati permetwa nende hule amjenda hule awanga mwelewa we shatungo wandu wao ko unienga taswa mwajiwo enga mwelewa we shatunga ko kavatsi maelezo ya kibinadamu harima owandu wa wana wembwana wajo uja wambe ukaba mbwa hibwa ziwi jana wizara kadha kwa nao paro hamba parce que wahansi wa wadwamba mafiti ilo Komori wajazwa mafiti engabo ya paro jusa dossier ya heze passport kinyumenga bo mndu ya haja ya mbilwa twenda wa mbeba la musa ukajaka hamba hata manrongo wa banalize nrongo hamandizo kao yizo desabili zitundwa vanga bakuzwa passport vanu wende ha négocier kadha vanu mwana wa dhamana kadha wa daula hende ha demander 500,000 dollars il y a jia kubalie wandu wafanyilwa ze passport izo pia izo wanrujwa uzamba ili hindri ili wanyongo hendrongo sho wandu wapulwa waje wadwamba mnyanya na ndrabo watsina ukangwa mbomba ndrongo ya logiki na akli shangar jo husisa ukawe adui we criminal firauna babu jahal madra Israfil enki Jibril kachakoto bueno la honda oh ya shiraza livo ya ishia ila hatoka jawa azalie dotse kweli ngurambuokana kamchiwa swili koze sekreza kweli ngurambuoka kamtsushinda maziparisa mahamba za jumdisa uka ezino ajuaje changa msingo jakarta humsisa yewendo utoka humsisa ngari jahumu kase hanga tenda Tanzania even Tanzania wa hibize voti juzi Tanzania wa ngondasi ngonda nyije na wama dictateur wa journalist yeto angala le foto la Magufuli jao yeto afungwa yihoki ko huyi hano hatu yabo dictateur ngabo zendona inkesendona yaza lingufanya adui ngufungwa ndubure wandu ahahe ngwafanya mipango yo ranganya sha yejumu ya madola ngwa Komori ngwaona we magaringe doha amani ngwaona wanadamu wao wajuha watanie population katira dinaye population dai lo Komori ngwaonda hutra wajuha la republika da acha wala kwa Ufaransa population lo Komori ngwatabi hata ngwaonda hufanya maandamano afunga jao alafu wala wadigo urongo wa uhangaliwa ni 2000 personnes 4000 personnes 30,000 personnes 80,000 personnes ngwangalia wandwala wajuha sasa ngarjao alafu evanwe 2,000 personnes neze 4,000 personnes wajuha wakaudwanga larma ze Facebook yodesha tsongara mabiani ndunani lawe banetwa la joli kojonere yamba mba maridufu kabatsi ndabo ndufu upezwa matso yabo wala wadingo ujwa mwambeze ndrabo ngwafungwa watilwa harima ye magari wajuha wala wadingo hangalia harima ze Facebook ngatse hao ngaleme lo tinji yandra njia na hii na chakucha kutsona toka ngandisi parce que tsukabanu ye maraya waeve wa ukazalinge mwema
Tsukabanu waona waka wanu wa iwa nuopoza mara hii yangu ajwao kana haina ujokanza dai ukatsujidailia wongudailio wala haukawa mfano nguo wadhi enyumba sambi yafungiwa yoma milioni na ketu hundwa faida na musawu ketu hundwa faida na fulani ketu hundwa faida na fulani hundwa faida ndaye abo bimana anuwa komori rahaya jaka serikali yongesaidia wananchi sha wakomori ngwatingo udailia wandu alafu wandu wao washindiwa manipile wandu wawambia ukabanga mjidailia yangu ajidailia wengi iliye kaola nge waziri habiri nele gari wala mndu mwema ukaye ye ujawala hajaka nsiye na sobangwe ni zote ndizo ranzao wala kajiono ukaye tsoto himisa le gari la ministry haba hiza mndu zote ndizo ranzao wala ye mndu mwema zadari hanika 5,000 bure zote ndizo ranzao wote ndo msaada wa mkomoruka mwanzani wa ngujo ka ministry ya Dominika 5,000 aona rele wanendo kabwa komori ngarendo nayi gasina ndabo wandruga mtsingo wangu ndabo na mnyanya na mporojo na ntidi ngamu miengo azati yengo miengo zabari hakana ngwende sensinaji yewe ndo biwa yengo dailondo amdailomi oi wejewe ansibe batani la hanazali ya criminal zadari au kana faisala ulwawa okay wala sandi ya criminal au kendi au kakomboa ulwawa wala mwenye daraka ya criminal ya ukaindi ya ukahaula yewe shoferi wa heyo kusona tukamanzi kasona tukamanzi ngesa horike maswari rike wa kweli nyazali mikamienge wala mikamwanza mimumsteri sambi mikamienge wala mikamwanza mihumstehi shabaina yaho wandu wao ngetaho hensi ukaribu wakati ujo uambie za kweli sambi ula kamadina wakati nakauzalwa somambiani Ramadhani ila mfikiri 2009 au 2010 Ramadhani sika ujo balale garina tambaba ha akaufungula hiyo za mugalidi wao pia muaona wema wahabi wao wakaufungwa wanaye mzee wa hangu rifiki wao wazee wa hangu ni wandu wandevu wao pia wanduika wao karibu nani ze sambize wao azalido mwana kambwa shabo lora ya mkomori ya mjojo utsuwa yizo ni waboso kira ya mkomori na beza kweli yode heli ya bidirikaye bufahari bushamu ritijerenge lukmani ritomchamfua hata na uo hariye mwana wazali amwambioni ndongo ili mwele ngamvumbu wa wana wazali fatuhu lukmani ilham amwavumbu wao okay shanga umtsujua amwambioni wana wao mwavumbu wao mwambao kangwa makriminali ngwa wao wallahi billahi tallahi shenga bo mwana wazali ya parojua ukriminali ufanyi wao mahala fulani wallahi billahi tallahi hele ni jomba yinu ya jaya sitirowa jomba hatu na mazimeji watu nuwana shwa hatu nuwana nyasi waliswa na azali novazwa na azali wallahi billahi tallahi she azali ya ilaka yahahe na lukumani wahahe ilaka yahahe do msome sarangu CP1 hata ya jaya waswili terminali Abdulhamid ya jukana uide mwana hangu amu msomeso ya jaya mdunge ya mbehe ya vehwa Marekani ha bursu ya yende yake kashindi ya reje imaro kuraere mwana wa Fazwili mwana we mwana ya Fazwili ne mwana wa Abdusef rijai waya hatuilawa baada yao mwambioneza kweli randola randrongo za ndani azalingu joka wandoana hangu siwabali abantu siwasomesa tabanu waje wafanye hazi kadha sha wallahi billahi tallahi she azali ajokubali hata fikira bana nyansu ya Lukman ya wabenge ekaza lingu hundro madhambi jujusu
Shanyinyi munjili ana hautsonika Lukmani thawabu wi yonga miswiri. Parce que Lukmani wallahi lazim she azali wakomori ngamhadaloni mijomba inu ngetsingo mwambani ndrabo. Hari Lukmani chef d'état major wallahi she azali ajozifanya gamjuo. Nsuda ila fami kamwambweza kweli. Harimona wazali wao ngapo mwana mzima ikao yehanziwa njaparo ishaye vumbulu. Maskini wanadamu mwana watsambwa ndrabo na mafitsi. Yonde roho ya hahe. Na uo ye doktor. Wode mwana wazalika wazali yonde roho. Uwe azalie yerma tendezi harimwe ngozi. Le dzina lahe eni yedamu ya jodoro haijodwa nzi hai mwana hahe mtiti uo. Ebanu Bwakomori nikamleme wa hambwa ndrabo Lukman awa. Lukman yafanya komplo Lukman. Bwakomo Lukmani uo wazalia tomona hama mrubahi. Nazalia uwa rumakijesho hahe. Na ekadozi njia kuko Bengalo yekaka na muda wa mahadisi haku nwana wa. Awamsa ni mwende zenuka. Zendrabo mwambilo hao. Na mwambilo ndra. Na zendrabo mwambilo hao. Azioka na mwiso. Mjokazi nrezo. Mimi nsina ujoka na ulada. Ujoka bwanga na mjipango hapa hanjena bendrabo. Alafu zigeske ya jala hangu. Maudu tsakiyama. Aweka sirabo nsina imani. Ekati onu mndo aja kansi harmaze rezo zino. Harmaze direct ngwambo ndrabo. Miura mndwa. Emndruoi katsura hamba ndrabo. Emndruoi katsura ho panga mipango. Iban katsuele wakana ngabo hunu duniani ngujojojiwa hizo. Shabanu maisha hatunga mashashi. Duniani. Iban katsura ukazinunga zinunda boikaonga zanziwao. Mwenyezi Mungu baba yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kutsamba bakalima nzima ntiti sotsilo kana ngabo raqibu atid ngwanzi hao. Ebanu mwandamu wa yuambo zendrabo harmaze ekran wandu mamilioni wa ishili yao katsujoka haina mndu ya isha zendrabo zilarma wandu ziwi walawe sawa nyisa kwatsujua wandu wanu kwatsujua ukana Mwenyezi Mungu baba ya'mal mithqala dharratin khayran yara yafanya amali njema kiasi ma atom gujoyona yafanya amali ndi kiasi ma atom gujoyona deban kamtsujua ukana kwa ndrabo jambe uso wa komari wanu mdu abia ndrabo nrogo zero ya Bwakomori ye message na kanzani vehe kamna uparo shinda mdisi azali parce que timwambiani shajo tsonga mkeka mdisi azali ndazila na mwambiani nsibila ukaka mtawa ba wangu mbeoni mahala hui jahari zila kravati za mafiti na makoti ya ndrabo wajo mswalitini na bababwa injina ndrabo zinji aribala ngo harmu haki na haina wakati wenje za nsihu uja na nrogo za nyumeni iliwa mbebeseni wesha tsonga nkodo initso jirindi haina mndu mwona wa harmu embwana yoye amba mbwana irongoa kena ilaka ngabo hadisa inu nanzonje nimwambie ni haruma video inroachi mikarongo haraka sha ekamrongo mihanzani kena ithibati dalam nishia hawandu wenji nko hadisinda mina au miwambia ukaye daula ya haki eshefu hayo kiki na mwenye baraka na mfahaya hadisi yonjo ka ujanjani mwelezeni wa jamalifu wa Komor ni demontre chansonza zido okayunde kweli ndio njo hamba ikatsambe kweli wewe hudea hauhambe hizo wanzao chokaba mtu chivyo haukana abo ni kathawabu wajazakallahu khairan shaminga aminu kana haina njo kanza na mbebano nsonza ni kazi mrundrabu hauna benroza porojo wala unsi umani inuyo hamba siasa ni hamba siasa na yode itsabu hao amina za ithbat za ukai daula ya haki onrwalo Faransa ngabo wajuao ngabo watujua awe marangi ya kawaida kwa tujua uka watarumu kiki haina nduguzo ntipi wakati mwambiane hakika yoka azali katina opposant wala kabatu jodisa azali emdu jodisa azali waodo wandu walondani mwahezi simambia nukana eshefu wa daula ya haki yo paron fahaya kiki
na mwenye baraka. Wandu wao wandu wazima shawa lona picha jindo aji wonze ya hematso yaho wa Komori hata mpaka nda yao wajamalifu wa Komori. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghur al-mayamin wa billahi at-tawfiq. Usiku wa saya.